وبركاته. تلاميذ السنة الثالثة متوسط، مرحبا بكم على قناتكم بروف دو فرونسي معاذ. اليوم سوف نجري التمارين المتواجدة في كتابكم، كتاب اللغة الفرنسية، الصفحة 34 35 و 36. ألوغ سي بارتي. قبل ما نبدأ بغيت نقول لكم بلي نقدم دروس خصوصية في الزوم، يعني الدراسة عن بعد. لمن يود الاشتراك كل ما عليه التواصل معي في صفحتي على الفيسبوك، الرابط تاعها متواجد في صندوق الوصف. Je lis et je comprends. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. J'observe et j'anticipe. J'observe et j'anticipe بمعنى ألاحظ وأستنتج. Observe la photo et le titre. Observe la photo et le titre. Observez la photo et le titre. Voici la photo. Il y a une photo d'un village. Et le titre, voici le titre. Tiferdoud. Tiferdoud, le village le plus propre de Kabylie. Tiferdoud, القرية الأكثر نظافة تاع بلاد القبائل. De quel village s'agit-il? De quel village s'agit-il? على واش راهم يحكيو في هذا العنوان وفي هذه الصورة؟ Il s'agit le village de Tiferdoud. Il s'agit le village de Tiferdoud. Où se trouve-t-il? Où se trouve-t-il? Elle se trouve en Kabylie. Elle se trouve en Kabylie. Comment vous paraît-il? Comment vous paraît-il? كيف يبدو لكم? Il paraît trop propre et beau. Trop propre et beau. راه يبدو نقي وجميل. La deuxième question. Où peux-tu trouver ce genre de texte? Où peux-tu trouver ce genre de texte? Justifie ta réponse. Alors, je peux trouver ce genre de texte. Je peux trouver ce genre de texte dans les journaux, في الصحف et les magazines والمجلات. في الصحف والمجلات. Parce que cet article est un article de presse لأنه مقال صحفي et il présente en colonne. Et on présente en colonne. وراه مقدميه لنا في دي كولون، يعني خانات. هاي الخانة الأولى، هاي الخانة الثانية. Quelle est la source? Quelle est la source? Voici la source. La source est d'après Algérie, presse, service. Ça y est? Comment est écrit le titre par rapport au texte et pourquoi? Le titre est écrit. Le titre est écrit en gras. العنوان كتب بخط غليظ en gras pour attirer l'attention de lecteur. Pour attirer l'attention de lecteur. Ce titre donne-t-il envie de lire l'article? Ce titre donne-t-il envie de lire l'article? Oui, il donne l'envie de lire l'article. Quelle information donne-t-il? Quelle information donne-t-il? Alors, il nous donne, ou bien il nous apprend que Tiferdoud est le plus propre village en Kabylie. Ça y est, il nous donne, ou bien il nous informe, ou bien il nous apprendre que le village de Tiferdoud est le village le plus propre en Kabylie. D'accord? Dans quelle rubrique du journal peut-on classer cet article de presse؟ قال لك وين نقدروا في أي مجال rubrique يعني القسم نقدروا نحطوا هذا النوع من المقالات الصحفية في أي مجال. بوليتيك يعني سياسة. سبور رياضة. petites annonces
يعني petites annonces إعلان صغير. société يعني اجتماع، حاجة اجتماعية. Alors on peut le donner dans rubrique de la société. Ça y est. Cet article de presse est une brève, un fait divers, une interview. Alors, cet article de presse est un fait divers. Un fait divers. Une brève, يعني déjà رانا شفناها في la première séquence. Une brève يعني مقال صحفي صغير موجز. Un fait divers يعني واقع، حدث واقعي، خبر. Une interview ça veut dire لقاء صحفي. Ça y est. Je lis pour comprendre. Je lis pour comprendre. الآن غادي نقراو النص. Alors نبداو بالعنوان. تيفردود le village le plus propre de Kabylie. تيفردود le village le plus propre de Kabylie. قال لك تيفردود هو القرية الأكثر نظافة في بلاد القبائل. غادي نقرا لكم وفي كل فقرة غادي نترجمها لكم. تيفردود un village de la daïra de Ain el-Hammam, perché à 1187 mètres d'altitude dans le Jorjora, a remporté le premier prix d'un concours sur la protection de l'environnement. Le 15 octobre 2017, grâce à la mobilisation de tous les citoyens. قال لك تيفردود القرية متواجدة في دايرة عين الحمام. قال لك ما بعيداش بزاف على قمة الجبل جورجورا، بعيد عليها 1197 متر على قمة الجبال جورجورا. a remporté le premier prix d'un concours sur la protection de l'environnement le 15 octobre 2017 grâce à la mobilisation de tous les citoyens. قال لك فاز بالجائزة بالمرتبة الأولى في مسابقة حماية المحيط التي جريت يوم 15 أكتوبر 2017 بفضل الحركة اللي داروها المواطنين تاع هاد القرية. تيفردود a été sacré village le plus propre de Kabylie. Tous les habitants, grands et petits, se sont mobilisés pour le nettoyage et l'embellissement de leur village, tout en gardant son architecture traditionnelle. Les routes sont propres et aucun déchet n'est visible. قال لك تيفردود يعني فاز بجدارة، بجدارة هو قرية نظيفة. قال لك كاع السكان تاع القرية صغيرهم وكبيرهم لو بيتي اي غران تحركوا لتنظيف القرية وتزيينها. لومبليسمون بمعنى التزيين القرية تاعهم. وقال لك وحافظوا على البناء الاركيتكتور يعني تراديسيونيل، يعني البناء التقليدي تاع القرية. قال لك لي روت سون بروبر اي اوكان ديشي ني فيزيبل. قال لك الشوارع ولا الطرقات نظيفة، قال لك ما تتلاقاش حتى وسخة في الطريق. Des poubelles ont été installées partout et les familles se sont mises au tri en séparant déchets biodégradables destinés au compostage et déchets d'emballage destinés au recyclage. قال لك لي بوبال يعني حاويات القمامة انستالينها دايرينها في
داروها العائلات زعما في كل مكان، والعائلات هادو قال لك يتريو يعني يعزلوا الأوساخ اللي قادر بيو ديغرادابل ديستيني او كومبوستاج، يعني ديغرادابل يعني قابلة للتحليل وقابلة للتحلل. يقيسوها في ديجا في كل قرية أو في كل مدينة يوجد أماكن مخصصة للحاويات وين يقيسوا الحاويات تاع لي بوبال للتسميد. صحيح، للتسميد هو كومبوستاج et déchets d'emballage ديستيني او ريسيكلاج. تاع لومبالاج يعني كيما تاع البلاستيك، كيما العلبة تاع لي طون ايتترا، هادوك تاع الحديد وكاع، هادوك عاود يديروهم في بوبال خاص بهم، في قمامات خاصة بهم. Les ruelles sont ornées de bacs à fleurs. Des espaces verts sont aménagés au niveau de toutes les placettes et des fresques ornent les murs de ce beau village entouré de figuiers. قال لك الشوارع تاعها زينوها يعني لي باك دو افلور. ها هما لي باك افلور يعني هادو تاع وين يديروا الازهار، ها هما. وقال لك وداروا مساحات خضراء وزينوا الشوارع تاعهم. Les efforts des habitants, leur civisme et leur discipline pour améliorer leur environnement et s'offrir un cadre de vie plus sain ont porté leurs fruits. قال لك النشاطات تاع السكان تاعهم ويعني سيفيليزم يعني حضارية وإلى غير ذلك améliorer leur environnement et s'offrir un cadre de vie plus sain ont porté leurs fruits. قال لك يعني وخلاو لهم زعما خلاو محيط جيد اللي زعما نقدروا نعيشوا فيه. داكوغ. Je lis pour comprendre. أقرأ لأفهم. Alors, la première question. Le village a remporté le premier prix d'un concours sur la production de la meilleure huile d'olive. قال لك القرية ربحت بالجائزة الأولى ولا حازت على المرتبة الأولى في المسابقة sur la production de la meilleure huile d'olive، يعني فازت في إنتاج أفضل زيت الزيتون. La protection de l'environnement، حماية المحيط. La fabrication de bijoux en argent، في صنع الجوهرات تاع الفضة. La fabrication de tapis traditionnels، في إنتاج des tapis يعني les tapis traditionnels، tapis التقليدية. Alors, quelle est la bonne réponse? Le village a remporté le premier prix d'un concours sur la protection de l'environnement. هذه la bonne réponse. Quelle tranche de la population a participé à cette belle consécration؟ قال لك ما هما الفئة العمرية اللي شاركت في هاد لابيل كونسيكراسيون يعني المبادرة الجميلة. Alors ها هما. Tous les habitants, grands et petits, se sont mobilisés pour le nettoyer et l'embellissement de leur village. Ça y est, يعني tous les tranches d'âge, يعني petits et grands. D'accord? De quel paragraphe parle-t-on de l'embellissement du village? Dans le
dans le troisième paragraphe. Dans le troisième paragraphe. هذه هي الباراغراف. Relève tous les éléments de décor installés dans le village. Voici les décors. Sont ornés de bacs à fleurs. Les espaces verts sont aménagés au niveau de toutes les placettes et les fresques ornent les murs de ce beau village entouré de figuiers. Figuiers, pardon. C'est bon. Comment les familles trient-elles les déchets؟ كيفاش العائلات يعني يعزلوا الأوساخ تاعهم، فضلات تاعهم. هيا. Les poubelles ont été installées partout et les familles se sont mises au trait. هذه هي la bonne réponse. Les familles se sont mises au trait en séparant déchets biodégradables destinés au compostage et des déchets emballages destinés au recyclage. C'est très facile. Retrouve dans le dictionnaire la signification des mots soulignés. Dégradable, déchets dégradables, يعني قابلة للتحليل et destiné au compostage. compostage يعني التسميد. الوغ غادي نعطيها لكم كما راه مكتوبة هنايا في الشاشة. Dégradable qui peut être décomposé يعني قابل للتحليل. décomposé قابل للتحليل qui peut être décomposé قابل للتحليل. et compostage هو affranchissement يعني اللي قابل للتسميد يعني باش يتسمد. Mais le nom de la matière sous les déchets recyclables suivants. ضع الاسماوات تاع المواد اللي قابلة للتكرار يعني قابلة لإعادة التدوير إن صح التعبير. عندنا لو فيغ الزجاج، لو بابيي الورق، لو ميتال الحديد، لو بلاستيك البلاستيك يعني البلاستيك. Alors, la première photo représente le plastique. Le plastique. Deuxième photo représente le verre الزجاج. راكم تشوفوا القارورات تاع ليموناد يعني لا مشروبات الغازية. Troisième photo, c'est le papier. Et la dernière photo, c'est le métal. métal بمعنى الفولاذ الحديد. le fer. D'accord. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو. ما تنسوش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لحقكم كل جديد، وما تبخلوناش بإعجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.